at mag-parkour naman tayo. Kasi yung pagkapatay mo, nakukulong siya. Easy. Easy. Yeah. Dali. Baka nga yung bayog na. So easy. What? Okay. Not bad. Yan lang pala. Bo, medyo mahirap na to. Ay, patay. My goodness. Yeah. Yun. Ang dali. My goodness. Oh. Yeah. Yeah. Mahirap siya. Yeah. Yeah. Ano yung puti? Yeah. Yun, easy. Yeah. Yeah. Ah! Naulog pa nga. Yeah. 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 So easy. Oh, easy. Yeah. Yun, dali. This one. Bruh. This one, bruh. It's an easy one, man. Yun. Ang dali. Yeah, yeah. Lagi na lang ang medium OP. Yeah. Ah, dito tayo. Ang hirap. Uy, umalis ka dyan. Para may sumigaw na asawa mo, bantayan Yeah. mo. Yeah. 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 Yun. Yun, easy. Ito na silang ayaw. Sige. Talong. Look. Okay. Easy. Look. Hirap naman nito controlling. Parkour master. Easy. Oh, choose the easy. Yeah. Labas. Yeah. 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 Maglalaro naman po tayo ng iba kasi sawa na ako sa Blackfoot. Puro Blackfoot pang nilalaro natin. Yeah. Matitis ko lahat. Tawagin mo nila akong Toronto. Pangalan kasi siya. Easy. Square, mahirap. Pero madali lang. Easy. Yeah. Closing ano. Di ako nakatalon. Daya. Di ako nakatalon. Yeah. Ito ganito lang guys. Easy. Bro, what's this? Is this one more? Mahulog ako. Next. So easy. Yeah. Ano ba? Namating mo si Ivan. Kasama ko gusto mong makikipagkaibigan ko. Yeah. Sa kalagayan mo yan, makakasama kayo. Oh my goodness. Natasha, narinig mo sa TV. Sa'yo. Yeah. Oh. Yeah.
So last, okay. Whee! Hila, ito na naman. Okay. Tung 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 sa ulo. Wow! Ito yung nakikita ko sa YouTube eh. Ito yung nakikita ko sa YouTube. Oh my goodness. Easy. Paano yata dyan ang Guys. Boom! Wow, no. Ini guys, ito. Boom! Easy, easy. Wala kahirap. Ah! Stop. Wala kahirap-hirap. Easy, easy. Namatay. Easy one. Ginaw. Let's go. Dami ni Hindi na ako tatawag dito. Dali na lang ako. Easy. This is so easy one. This is so easy. Nalampasan ko pa to. Easy. Yeah. Yan ako di. Hindi ako naka-jump. This one. Di ayaw ko. Hindi ako maka-jump. Yeah. 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 Nalilipin ko Yeah. eh. Yeah. Matanda na yun na. Ano yung matanda na? Siyempre. Ako yung magkakasigilid lang yun. Doon man. Wow! Stage 17 na tayo. O, tinan mo bakit nasa. Uy! Hindi ako namatay kanina. Easy. Oh my goodness. Ano kahirap-hirap. Easy peasy. Oh my goodness. Ang hirap doon. Okay, let's go now. Easy. Mm. Laser. So easy. Yeah. It was too easy one, man. Bro, hindi ako tumulong dito. Ay, naku, man. Ito na naman. So easy. Bro, lasers? Are you sure? It was too easy. Oh. What? Cannot but this is. Siya na nga. Ito lang ako. Again now. Yun daw. Nalala din niya to. Taga-Sandro pa hili. San Miguel. Na. Ilang ka lang na. Oh my goodness. Yeah.
sir. answers Baka at nga once. magkakasakit yan. But that's easy. Ang hirap lang. Yeah. Tino mo na ko tumama. Ang daya. Oh my goodness. Dahan-dahanin lang natin. Yeah, easy. Okay. Ito, pitch na. 100 na tayo. Yeah, yeah, yeah. Baby. Napakadali na tong obi na to. What? Okay. Oh my goodness. Yeah. Okay, ganito na. Hirap, grabe. Ito ko naman. Oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Easy. Oh my goodness. Easy din. Ganito lang. Racers. Easy again. Bro. Yeah. What? Easy. Bakit ba kasi may umahanap ng kasama? Ano?